बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 100 का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का कारनामा। हम बच्चों आज हम सबक नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है न्यूटन का कारनामा। आओ बच्चों हम इस सबक का मुताला करते हैं। सबक आगे पढ़ने से पहले बेटा मैं बताने जाऊँगा आपको कि इस सबक का हमने पहला हिस्सा परसों पढ़ा था। आज हम इसी सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कशिश शकल की दरियाफ्त, जिसका राज उसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था। कशिश शकल के माने हैं वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं, उसको हम कशिश शकल कहते हैं। अंग्रेज़ी में बेटा इसको कहते हैं ग्रेविटेशन। कशिश शकल की दरियाफ्त, जिसका राज उसने मीनस न्यूटन ने एक सेब को गिरते देखकर बताया था। कहते हैं कि बेटा जो कशिश शकल है, जो ज़मीन है, जो ग्रेविटेशन है, इसकी दरियाफ्त का राज न्यूटन को उस वक्त मालूम हुआ जब उसने एक सेब को ज़मीन पर गिरते देखा। न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा है। कीमती तोहफा जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रीशियस गिफ्ट। और ये कशिश शकल की दरियाफ्त का जो ये राज है, ये न्यूटन का साइंस की दुनिया को एक सबसे कीमती तोहफा था। उसने बताया कि मादा का हर ज़रा मादा जिसको हम अंग्रेज़ी में मैटर कहते हैं या फिज़िकल सब्सटेंस कहते हैं, ज़रा जिसको हम अंग्रेज़ी में एटम भी कहते हैं। उसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो मादा का ज़रा होता है, ये दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बाहमी कशिश मीन्स आपस की कशिश, इस बाहमी कशिश से ये निज़ाम शमसी जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, इसमें सन और बाकी प्लैनेट्स आते हैं। ये निज़ाम शमसी और सितारों व सितारों कहते हैं स्टार्स को और सियारों कहते हैं प्लैनेट्स को। ये निज़ाम शमसी और सितारों व सियारों के निज़ाम कायम हैं और अपने मखसूस मीन्स खास और अपने मखसूस तरीके से मुतहरिक है। मुतहरिक मीन्स हरकत करने वाला। और जो इनकी आपस की जो ये कशिश है, इस कशिश की वजह से जो हमारा ये निज़ाम शमसी है, जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, और बाकी जो सितारे व सियारे हैं, ये अपने निज़ाम पर कायम हैं और अपने मखसूस तरीके से मुतहरिक हैं और अपनी एक ख़ास तरीके से ये हरकत में हैं। इस उसूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया और इस उसूल की मदद से न्यूटन ने ये बात भी साबित करके दिखाई कि ज़मीन और सूरज का वज़न कितना है। समंदरी ज्वार बाटा मीन्स समंदर का उतार चढ़ाव। समंदरी ज्वार बाटा को भी उसने चांद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। और जो ये समंदरी ज्वार बाटा है, जो समंदर का उतार चढ़ाव है, उसको भी न्यूटन ने चांद और सूरज की कशिश का नतीजा ही करार दिया। न्यूटन ने रियाजी कहते हैं हिसाब को, या जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक, न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए। कहते हैं कि बेटा जो न्यूटन कौन था, एक साइंटिस्ट था। उसने जो ये मैथमेटिक्स के इल्म में कुछ नए इजाफे किए, जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफ़ीद, उलूम मीन्स इल्म की जमा, मुस्तफ़ीद मीन्स फ़ायदा उठाने वाला, जिनसे आज सभी इल्म मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसकी वजह से जो बाकी इल्म है, इनको भी इससे फ़ायदा होता है। क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को, रियाजी का इतलाक में जारी करना,
ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنی تخیل کی اڑان سے، تخیل مینس خیال یا تصور، نیوٹن اپنی تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاڑتا قدرت کی گہرائیوں، قدرت جس کو ہم انگریزی میں نیچر کہتے ہیں، قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم مینس معنی، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں بستا تھا، اور نیوٹن نے جو اپنی دنیا بنائی تھی اسی میں وہ بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس کہتے ہیں پوشاک یا کپڑوں کو، اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ مینس طریقہ، ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ سدھ نہ رہنا مینس خیال نہ رہنا، اور اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کا جو ڈھنگ ہے، جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے، اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہنا مینس خیال نہ رہنا، ٹھیک۔ ریاضی کی مشقوں سے، ریاضی کہتے ہیں میتھمیٹکس کو، مشق کرنا مینس بار بار لکھنا۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا، اور جو یہ نیوٹن کی جو ریاضی کی مشقیں تھی، جو ریاضی کی میتھمیٹکس کی جو ہے، اس سے نیوٹن کا جو مقصد تھا وہ اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کہتے ہیں سکون یا دل کی خوشی کو، محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا، اور جو یہ نیوٹن جو سائنس کے تجربے کرتا تھا یہ صرف اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت و ایجاد شائع کرنا مینس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پبلش کرنا، اور اپنی دریافت و ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ تو 20 سال تک اس نے کیا کیا؟ اس نے جو بھی اپنے مطالعہ کیے اس کے جو بہترین نتائج تھے اس کو اس نے چھپا کر رکھا۔ کس نے؟ نیوٹن نے۔ آخر ایک دوستی کی ان پر نظر پڑ گئی، اور آخر پر ایک دوستی کی نیوٹن پر نظر پڑی، جس نے اسے قائل کرنا مینس منوانا، جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد شائع کیے، جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ اور اپنے دوست کے مجبور کرنے پر نیوٹن نے لاطینی زبان میں، جو اس وقت سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کیے، اور جس کا عنوان تھا، عنوان مینس ٹائٹل، جس کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابی انسانی علم کو کئی مراحل کے آگے لے جانے کا باعث مینس سبب یا وجہ، باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی۔ مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ سائنس کے طور پر اپنے کمال اور عروج یہاں پہ 2 لفظ ہیں، یہ سائنم ورڈز ہیں جس کے معنی ہیں کمال، ٹھیک۔ سائنس کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا۔ دل بھر جانا مینس یہ محاورہ ہے، دل بھر جانا جس کے معنی ہے سیر ہو جانا، تک نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا، اور اسے سیاسی مینس سیاست سے تعلق رکھنے والا، سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ سائنس کے طور پر جو اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا، تو پھر اس کو سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی، پھر اس نے سائنس کی دنیا کو خیر آباد کہا اور سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اس کو سیاست
शौक सियासत में हिस्सा लेने का शौक पैदा हो गया। उसने जेम्स डाउन की हुकूमत की मुखालफत की और उसकी हुकूमत के खात्मे और विलियम मेरी की तख्त नशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कन्वेंशन का मेंबर बना। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासिर न हुआ, लेकिन जो उस वक्त बादशाह था वो न्यूटन की जो सियासी काबिलियत थी उससे मुतासिर न हुआ और उसे महज एक फ़लसफ़ी समझता रहा। फ़लसफ़ी में जिसको हम कहते हैं फ़िलासफ़र। न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंस एकेडमी का सदर बन चुका था। सदर जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। कहते हैं कि न्यूटन 61 साल की उम्र में, जब न्यूटन की 61 साल की उम्र थी उस वक्त वो साइंस एकेडमी का एक सदर बन चुका था। 2 साल बाद वो सर के खिताब से भी नवाजा गया और 2 साल बाद उसको सर का खिताब हासिल हुआ। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन को ज़्यादा देर तक रास न आई। रास न आना मीन्स मुआफिक न होना। अब न्यूटन इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर भी बन गया था, लेकिन उसको ये ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन को ज़्यादा देर तक रास न आई। रास न आना मीन्स मुआफिक न होना। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी। अब जो इस दौलत और दिखावे की जो दुनिया थी उससे उसको साइंस की दुनिया से ज़्यादा अच्छी नहीं लगी और उसने महसूस किया कि दरबार होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बा का जिसको हम कहते हैं जहाँ तजुर्बात किए जाते हैं, आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बा का वापस चला गया और आखिरी उम्र में न्यूटन ने क्या किया, वो वापस अपनी ही तजुर्बा में चला गया, उस दुनिया में जो उसने अपने लिए बसाई थी और जहाँ से उसने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था। फरार हासिल करना मीन्स भाग जाना, और जहाँ से वो कुछ देर के लिए भाग गया था। उसने 85 साल की उम्र में इस जहाँ से कूच किया। कूच करना मीन्स मर जाना। और न्यूटन 85 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।